سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. من باران و خوش آمدید به کانال لرن ویت باران. اگه دوست دارید زبان ترکی رو به ساده ترین و سریع ترین شکل ممکن یاد بگیرید، پس تا انتهای این ویدیو با من همراه başlayın. Merhaba arkadaşlar, ben Baran, LearnWithBaran kanalına hoş geldiniz. Farsçayı en basit ve en hızlı şekilde öğrenmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. İyi, خوب. iyi, خوب. kötü, bad. kötü, bad. dış, بیرون. dış, بیرون. iç, داخل. iç, داخل. hafif, سبک. hafif, سبک. ağır, سنگین. ağır, سنگین. yukarı, بالا. yukarı, بالا. aşağı, پایین. aşağı, پایین. açık, باز. açık, باز. kapalı, بسته. kapalı, بسته. yaşlı, پیر. yaşlı, پیر. genç, جوان. genç, جوان. eski, قدیمی. eski, قدیمی. yeni, جدید. yeni, جدید. hızlı, تند. hızlı, تند. yavaş, آهسته. yavaş, آهسته. dolu, پر. dolu, پر. boş, خالی. boş, خالی. serbest, آزاد. serbest, آزاد. مشغول، مشغول. مشغول، مشغول. erken, زود. erken, زود. geç, دیر. geç, دیر. sıcak,
گرم sıcak گرم soğuk sert soğuk sert çabuk فوری çabuk فوری hemen زود hemen زود acil اضطراری acil اضطراری belki شاید belki شاید حالا هنوز حالا هنوز هر زمان همیشه هر زمان همیشه استونده در بالا استونده در بالا اما 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 alt زیر alt زیر اوست روی اوست روی آرکا پشت آرکا پشت